Toronto haven't come out of the locker room yet. Too casual, the top team in the first half. Got on the ball, played with confidence, but it's a different look Toronto side tonight. And just look how Petretta, he gets tangled in on top. And they may already be well on their way to the round of 16 in the defence of their Leagues Cup trophy. Just his movement, as soon as he sees there's a little bit of space to get into. But watch this touch here, Long thinks he's safe. Now then, the visitors, John Herdman, without the injured Nixon Gomez. Really strong. The question, how do they handle the mobility? Hosting Toronto and hoping to progress on this journey. Big names, Tony, they like big games. Big Gibble arriving. This is going to fall for a brilliant finish from Rojas. An electric start in Miami. Toronto haven't come out of the locker room yet. Too casual, the top team in the first half. Got on the ball, played with confidence, but it's a different look Toronto side today. And just look how Petretta, he gets tangled in on top. And they may already be well on their way to the round of 16 in the defence of their Leagues Cup trophy. Well, an early tap in a minute ago. Completely misses a play to this, that puts his foot right through it. Just wants to move into Suarez. And he pulls the centre-backs out. And as soon as he does, Gomez steps into that little pocket. So there's the ball into Alba, but it's all Lionel Messi looking on. But this is Suarez at his best. This is movement. As soon as he sees there's a little bit of space to get into. But watch this touch here. Long thinks he's safe. Maybe not even a Gets across for Jordi Alba. Oh, and it's beaten them all. It should have been 4 opening period. And 10-man Miami's lead back down to 1 as Insigne has a brace from the spot. And he does it in the same way. A run of Gomez, and he volleys it over. It just goes with the right foot, take the wrong foot as it springs. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Lionel Messi brace. Inter Miami menang 4-1 versus Toronto. Prediksi Inter Miami versus Toronto FC dalam laga lanjutan MLS 2025. Wilayah Timur, Eastern Conference. Pekan 6 mengarah pada kemenangan Lionel Messi dan kawan-kawan. The Herons yang sedang negatif butuh kemenangan dalam laga yang digelar di Stadion Chase, Miami, AS Rojos pada Senin, 7 April 2025 pukul 6 pagi WIB. Laga ini tayang via video dan Apple TV. Inter Miami masih memimpin klasemen MLS 2025, baik untuk Eastern Conference maupun secara keseluruhan. Meski baru bermain 5 kali, tim asuhan Javier Mascherano tercatat mengumpulkan 13 angka. Mereka unggul selisih gol dari Vancouver Whitecaps untuk klasemen umum dan berjarak 1 angka dari Philadelphia di wilayah timur. Namun, Inter Miami datang ke laga kontra Toronto dengan hasil minus. The Herons baru saja kalah 1-0 dari LAFC di leg pertama perempat final Piala Champions CONCACAF. Pikiran Messi dan kolega tentu akan terpecah, mengingat leg 2 kontra LAFC akan berlangsung pada 10 April. Situasi kontras terlihat di kubu Toronto FC. Mereka masih tertahan di papan bawah klasemen MLS 2025 dengan hanya mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Pasukan Robin Fraser belum sekali saja merasakan kemenangan, memperpanjang catatan buruk mereka. Bertandang ke Miami ibarat menyerahkan 3 poin gratis saja. Tim asuhan Javier Mascherano menatap laga ini dengan ambisi mencetak 5 kemenangan, beruntun di Liga, dan mempertahankan puncak klasemen. Garansi menang untuk Inter Miami bukan cuma karena mereka punya Lionel Messi. Walau baru bermain 5 kali, Inter Miami termasuk 4 tim terproduktif di MLS dengan total 11 gol, hanya di bawah Orlando City,
15 gol. Juga Chicago Fire dan Philadelphia Union, 13 gol. Di samping itu, agresivitas jadi kunci The Herons. Mereka punya rata-rata penguasaan bola hingga 53%. Tak hanya itu, The Herons juga mencatatkan rekor mencetak gol dalam 28 laga berturut-turut sebuah rentetan yang dimulai sejak hasil imbang tanpa gol melawan Orlando City pada Mei 2024. Kekurangan mereka adalah lini belakang yang buruk dan disiplin yang rendah. Inter Miami adalah tim dengan jumlah kartu kuning dan kartu merah terbanyak di MLS. Faktor lain tentu adalah performa gemilang Lionel Messi yang mencetak gol dalam 2 laga terakhir di MLS masing-masing melawan Atlanta United dan Philadelphia Union. Dalam laga kontra Philadelphia, kapten timnas Argentina itu hanya butuh 2 menit setelah masuk dari bangku cadangan untuk membobol gawang lawan. Messi out wide, shot, goal! Like a microwave, can't heat up any quicker than that. Lionel Messi for a 2-0 lead. Kemenangan atas Philadelphia juga menjadi kemenangan keempat beruntun Inter Miami di liga musim ini. Jika mereka berhasil menaklukkan Toronto, itu akan menjadi kemenangan kelima beruntun mereka di MLS, pertama kali sejak rentetan yang dicapai pada September lalu. Dukungan penuh supporter di Chase Stadium dipastikan akan menjadi bahan bakar tambahan bagi Miami untuk kembali ke jalur kemenangan, terutama setelah kekalahan menyakitkan di kompetisi kontinental. Sebaliknya, Toronto FC datang dengan modal yang jauh dari ideal. Klub asal Kanada tersebut belum mencatatkan satupun kemenangan dalam 6 laga awal MLS musim ini. Mereka menelan 4 kekalahan dan hanya 2 hasil imbang. Dari seluruh tim di wilayah timur, Toronto punya jumlah kebobolan terbanyak, 12 gol. Mereka hanya mencetak 6 gol sejauh ini, lebih buruk dari seluruh tim, kecuali New England Revolution dan CF Montreal. Toronto memang berhasil menjaga clean sheet untuk pertama kalinya musim ini saat menahan imbang Vancouver Whitecaps 0-0 akhir pekan lalu. Namun, pasukan Robin Fraser menghadapi tantangan berat untuk membendung Messi dan kolega. Catatan pertemuan juga tak berpihak pada The Reds. Sejak kemenangan terakhir mereka atas Inter Miami pada Maret 2023, Toronto selalu kalah dalam 4 pertemuan. Mereka juga hanya menang sekali dari 10 laga terakhir kontra klub asal Florida tersebut. Dengan semua fakta dan statistik di atas, Inter Miami jelas difavoritkan dalam duel akhir pekan ini. Namun, di MLS, segalanya masih bisa terjadi di lapangan. Lionel Messi diprediksi kembali jadi penentu setelah mencetak gol ketiganya musim ini. Hanya 2 menit usai masuk melawan Philadelphia. La Pulga menjaga rekor kontribusi gol di setiap laga MLS musim ini. Adapun prediksi mimin Lionel Messi kembali menunjukkan ambisiusnya untuk memenangkan pertandingan ini. Lionel Messi berhasil mencetak brace sekaligus bawa Inter Miami menang 4-1 versus Toronto.